जय श्री राम। हेलो गाइज, तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए एक सरप्राइज। आज हम बनाने वाले हैं श्री राम वाला मंदिर अयोध्या का। ये आप देख रहे हैं आसपास, देख कितनी तैयारी कर रखी है हमने। अब हम बना रहे हैं धीरे धीरे। A few inches later. Day 2. तो दोस्तों हमारा एक दिन में इतना ही बन पाया है। आज हमारा दूसरा दिन है, देखते हैं आज भी ये पूरा होगा या अगले दिन एक और लगेगा। तो गाइज आप वीडियो पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। A few inches later. The next morning. हमारा राम दरबार आधा बन चुका है। अभी ये बनने में कुछ घंटे लगेंगे, देखते हैं कितनी देर लगती है। आप वीडियो पर बने रहे। The next morning. तो गाइस आज हमें बनाते हुए तीसरा दिन हो गया है। इसमें बाकी वीडियो से बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। अब आप इसको दिखा रहे हैं घुमा के, और ये अभी अधूरा ही है, अभी और बनेगा। बाकी वीडियो से सबसे ज्यादा इसी में मेहनत लगी है गाइस।
गाइज आपने देखा हमारे ये राम दरबार बन चुका है, ये 2.5-3 दिन इतना टाइम लग चुका है इसमें। तो गाइज इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है बाकी वीडियो से ज्यादा। आप इसको देखो पूरा एक बार मॉडल को, भाई दिखाना। गाइज हमने ऐसा सोचा भी नहीं था हमारे से ऐसा हम राम दरबार का मॉडल बन जाएगा। तो गाइज वीडियो पर तो एक लाइक बनता है जरूर, और वीडियो को शेयर जरूर करना। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। जय श्री राम।